Sebenarnya ulun pengen minta dari para guru yang lain di sini, ada guru Samsul, ada guru Jenal, tapi ya maaf sudah banyak yang ngantuk, takut kemalaman. Jadi insya Allah langsung saja ke Habib, insya Allah diwakili oleh guru Delami. Kapan-kapan insya Allah nanti guru-guru yang lain bisa memberikan sambutan. Sekarang kita dengarkan tausiah daripada beliau. Yang kada bisa bahasa Arab sabar, insya Allah ngerti, langsung diterjemahkan. Tadi guru deh pakai bahasa Arab, yang kada paham juga. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syahrun mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Setelah mengucapkan salam, beliau mengucapkan bulan yang penuh berkah. Semoga di bulan ini kalian selalu di dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita. Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa ibadah, menyembah kepada Allah, salat, sedekah dan macam-macamnya. Semoga Allah karuniakan keistiqomahan. Semoga Allah karuniakan terus hidayahnya kepada kita selamanya. نشهد أنك الله أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bersaksi bahwasanya nabi kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du, فأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعمة في قريتكم وفي بلادكم، نعمة اجتماعكم وفرحكم بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وتزاوركم وتراحمكم ومحبتكم بعضكم لبعض. Saya sangat bahagia melihat perkumpulan ini di kampung dan kota ini. Karena itu saya memohon kepada Allah, semoga majlis-majlis yang baik seperti ini, perkumpulan-perkumpulan di kampung seperti kampung kalian seperti ini, semoga selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah. Semoga setiap tahun semakin banyak dan semakin banyak orang-orang yang memeluk agama Islam dan dikuatkan imannya. Wa ataqaddam bisyukr ila kulli man saham wa qam wa khadam واجتهد في عقد هذا المجلس من المقدمين والمرتبين والمنشدين والمساعدين، جزاهم الله خير وبارك فيهم وبلغهم آمالهم آمين اللهم آمين. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas sambutannya kepada kami semua yang ikut andil, ikut menyumbang acara ini, apapun bentuk sumbangannya, yang ikut mensukseskan acara ini, dari mulai panitia, pembawa acara, semuanya yang ikut andil memeriahkan acara ini. Semoga hajat-hajat kalian dikabulkan oleh Allah, cita-cita kalian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وكذلك أتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الشيخ الديلمي على كلمته وعلى ترحيبه. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي أهله وفي أولاده وأن يديم به النفع ويزيد به النفع في هذه البلاد المباركة. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Guru Delami atas sambutannya tadi, telah memberikan sambutan dalam bahasa Arab. Semoga ilmu beliau semakin diberkahi oleh Allah. Semoga beliau terus bisa berdakwah di tempat ini, mengajak orang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وكما اجتمعتم في هذا المسجد للمديح وللمولد، اجمعوا كل واحد منكم في بيته، يجمع زوجته وأهله وأولاده، واقرأوا المولد في بيوتكم، نوروها بذكر النبي، واقرأوا الأناشيد، واقرأوا المديح، وافرحوا بنبيكم في مساجدكم وفي بيوتكم. Dan sebagaimana malam ini kalian kumpul mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan cuma di masjid,
tapi rumah kalian harumkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kalian kalau bisa baca salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa kumpul walaupun sekeluarga, walaupun anak istri beberapa orang baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hati kalian diterangi dengan cahaya Nabi, rumah kalian diterangi dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن البيت الذي يعقد فيه مجلس ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمتد البركة والسر بجوار هذا البيت إلى البيوت التي تليه والتي تجاوره. Rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, rumah yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Rasulullah, rumah ini akan terang dan bukan cuma terang, tetapi akan berdampak kepada rumah-rumah tetangga di sekitarnya. Keberkahan akan mengalir kepada rumah-rumah yang ada di sekitar rumah tersebut. ويذكر صاحب مولد شرف الأنام القصة التي قد يعرفها بعضكم أن رجلا محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مصر كان في كل شهر ربيع الأول في كل عام يعقد مولدا في بيته ويكرم الضيوف ويأتون إليه الناس، وكان له جار غير مسلم يرى هذا الفرح من هذا صاحبه المسلم باجتماع الناس وبإكرامهم وبقراءة المولد في بيته. Disebutkan di dalam kitab Syarful Anam, mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah ini tentang seseorang dari Mesir yang mana orang ini selalu setiap datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, dia membelanjakan uang hartanya yang banyak, memberi makan kepada jamu-jamunya, menjamu semua orang, mengadakan perayaan dengan besar-besaran sehingga semua orang tahu apa itu. Di dalam bentuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memberi makan tamu siapa yang datang. في يوم المولد في ليلة المولد في بيت هذا المصري زوجة جاره الغير مسلم رأت في النوم، رأت رجلا جميلا عظيما عليه نور وهيبة، فدنت منه وسلمت عليه، قالت له، فلما أجابها قالت له: من أنت؟ قال لها: أنا محمد النبي الذي يفرح بي جاركم المسلم. Orang ini yang bikin maulid, tetangganya ada yang non muslim, bukan muslim. Kemudian sehingga orang semua tahu kalau bulan maulid orang ini pasti bikin perayaan, termasuk tetangganya tersebut. Di satu tahun ketika dia sedang mengadakan peringatan maulid Nabi, memberi makan banyak orang, malam tersebut setelah peringatan maulid, tetangganya yang non muslim, istri dari tetangganya yang non muslim mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat seseorang yang gagah, tampan, berwajah sinar putih bercahaya masuk ke rumah tetangganya yang mengadakan peringatan tersebut. Lalu ditanya oleh perempuan yang non muslim ini, istri tetangganya tersebut, "Siapakah engkau, wahai orang yang tampan? Siapa engkau yang datang?" Dijawab, "Aku adalah Nabi Muhammad SAW datang untuk menghadiri perayaan peringatan maulid kelahiranku yang diadakan oleh tetanggamu ini." فقالت: وكيف أجبت ندائي وأنا غير مسلمة؟ فقال لها: ما أجبت نداك إلا وقد علمت أن الله قد هداك. Lalu bertanya wanita tersebut, "Aku ini tidak seagama dengan engkau wahai Nabi Muhammad, tetapi kenapa engkau mau menjawab panggilanku, mau menyapaku?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Aku menjawab panggilanmu karena aku tahu Allah akan memberikan hidayah kepada engkau dan engkau akan memeluk agamaku." ففي نومها شهدت شهادة الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بسبب جارهم المسلم الذي يفرح برسول الله. امتد السر إلى جيرانه، ففي نومها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وعزمت في نومها أنها إذا قامت المولد في بيتها وستعزم جيرانها.
Kemudian wanita ini ketika mendengar ucapan tersebut dari Nabi Muhammad langsung mengikrarkan masuk Islam kepada Nabi Muhammad di dalam mimpinya dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku akan mengadakan peringatan maulid seperti tetanggaku yang memperingati maulid mengagungkan kelahiranmu, aku akan mengadakan juga seperti tetanggaku tersebut. Dia berniat untuk melaksanakan peringatan maulid seperti tetangganya tersebut. فلما قامت من النوم وجدت زوجها قد زين المنزل وقد رتب البيت وقد أتى بالبخور وقد أعد الوليمة فتعجبت قالت له ما لي أراك في همة صالحة قال لها من أجل الذي أسلمت أنت على يديه البارحة. Pagi hari ketika wanita ini niat untuk mengadakan maulid Nabi, dia menjumpai suaminya juga sedang sibuk mempersiapkan seperti akan mengadakan suatu acara. Lalu ditanya oleh istrinya, ada apa suamiku? Aku melihat engkau ini seperti akan mengadakan sesuatu acara. Dijawab oleh suaminya, aku akan mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Aku akan mengadakan maulid yang kamu tadi malam telah mimpi masuk Islam dan akan mengadakan maulid sama seperti engkau. Aku juga akan mengadakan maulid, kata suaminya. فقالت له ومن كشف لك عن هذا السر الذي لم يطلع أحد عليه قال لها الذي أسلمت بعدك على يدي. Kata istrinya, wahai suamiku, dari mana kamu tahu aku masuk Islam dan aku akan mengadakan maulid? Kata suaminya, aku juga masuk Islam, aku memeluk agamanya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberikan kabar kepadaku kalau engkau istriku sudah juga masuk Islam di dalam mimpiku. Ini lihat semuanya berkat tetangganya yang mengadakan maulid, tetangganya yang muslim dapat berkah dan dapat hidayah. فلهذا ينبغي لكم أن تعقدوا المجلس المولد في بيوتكم وأن تفرحوا بنبيكم وأن تجمعوا أولادكم وبناتكم وتقرأوا شمائله وتقرأوا ذكره وتقرأوا سيرته وتمدحوه وتصلوا عليه وتفرحوا به. Karena itu sekali lagi kenapa saya katakan buat maulid walaupun sederhana di rumah kalian, karena orang-orang di sekitar kalian sangat membutuhkan itu. Orang-orang membutuhkan berkahnya, membutuhkan percikan aliran daripada apa yang akan baca sejarahnya Nabi Muhammad. Kenalkan kepada keluarga kalian, kepada anak istri kalian bagaimana sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW agar keluarga kalian dan orang-orang di sekitarnya mendapatkan keberkahan. فرسولنا وحبيبنا ونبينا هو سيد الوجود وسيد الدنيا والآخرة حتى وهو في بطن أمه الأنبياء بشروا به أمه سيدتنا آمنة في المنام وهي تحمل به. ففي الشهر الأول أتاها في المنام سيدنا آدم وقال لها يا آمنة لقد حملت بسيدي هذا العالم. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ciptaannya Allah. Karena itu, ketika Nabi sedang berada di dalam kandungan ibunya Sayyidah Aminah, di bulan pertama Nabi Adam datang kepada Sayyidah Aminah di dalam mimpinya dan memberitahu, wahai Siti Aminah, engkau sedang mengandung semulia-mulianya makhluknya Allah dan akan menjadi pemimpin manusia sepanjang masa. ثم في الشهر الثاني أتاها في المنام سيدنا نوح فقال لها لقد حملت بصاحب النصر والفتوح. Kemudian di bulan yang kedua Siti Aminah bertemu mimpi Nabi Allah Nuh dan mengatakan, wahai Siti Aminah, engkau telah mengandung seseorang yang akan membawa panji menerangi alam semesta ini. ثم في كل شهر يأتيها نبي ويبشرها حتى في الشهر التاسع أتاها في المنام سيدنا عيسى المسيح فقال لها يا آمنة لقد حملت بصاحب الوجه الصبيح واللسان الفصيح والدين الصحيح وكل واحد منهم يقول لها يا آمنة إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا.
Setiap bulan terus datang mimpi kepada Siti Aminah, para nabi menghibur Siti Aminah. Sampai pada bulan yang ke-9 datanglah Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan kepada Siti Aminah, engkau telah mengandung seseorang yang wajahnya sangat terang bercahaya, lisannya sangat fasih, bentuknya sangat indah. Kalau lahir berilah nama dia dengan nama Muhammad, manusia yang akan dipuji oleh seluruh manusia. فهنيئا لنا ويا بختنا بنبينا وحبيبنا محمد. Beruntunglah kita semuanya yang hadir memperingati, mencintai, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna fid dunya ma'ahu wa fil akhirati ma'ah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir ini sekarang memperingati Nabi Muhammad, kumpulkan lagi di akhirat bersama Nabi Muhammad. Allahumma rzuqna ru'yat wajhahu syarif fid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, semua yang hadir ini karuniakan bisa memandang wajah bercahaya, wajah mulia Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat. ما الذي يجب علينا؟ هل يكفي أن نقرأ المولد فقط؟ هل يكفي أن نزين البيوت ونجمع الناس فقط؟ هل هذا يكفي؟ هذا أمر مهم، لكن الأهم أن نتحقق بسنته وباتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian kalau kita sudah bisa mampu melakukan apa yang saya katakan tadi, baca sejarahnya Nabi, bikin maulid di rumah kita walaupun sederhana dengan keluarga kita, apakah sudah cukup? Sebenarnya masih kurang. Yang terpenting, lebih penting dari itu, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita praktikkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita keseharian. فاعقدوا الهمة والنية على أن ندخل السرور على قلبه الشريف وندخل البهجة على قلبه الشريف بالتمسك بالسنة وبالاتباع وبأن نرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى، فإن أعمالنا تعرض عليه في كل يوم اثنين. كل الأعمال التي نعملها تعرض على رسول الله كما قال في الحديث الصحيح: إن أعمالكم تعرض علي فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. Karena itu ayo semuanya niat pulang dari majlis ini, niat bahagiakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat semuanya ingin menyenangkan Rasulullah. Bagaimana? Hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah di rumah kita. Dari yang kecil-kecil, dari yang ringan-ringan, ajarkan anak kita sunnah-sunnahnya Rasulullah. Teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketahui jamaah, amal perbuatan kita itu dilaporkan kepada Rasulullah. Setiap hari Senin dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, amal kalian dilaporkan kepadaku setiap hari Senin. Ketika aku menjumpai amal kalian itu baik, amal kalian itu amal yang soleh, aku senang, aku berdoa memintakan supaya Allah diterima amal kalian. Tetapi ketika yang sampai kepadaku kabar buruk, amal dosa dan maksiat, aku bersedih. Jangan buat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi masih memintakan ampun atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kalian. Jangan bikin sedih Nabi Muhammad, bikinlah bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أوصيكم وأوصي نفسي أولا تحديدا في شهر ربيع الأول أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه لا أقل من 100، وينبغي لنا خصوصا في ربيع الأول في كل ليلة في كل يوم 1000. إذا كنت لا تقدر أن تأتي ب1000 في جلسة واحدة وزعها على الصلوات الخمس. بعد الفجر 100 بالليل 1000 صاره وبشره على النار. وفي الحديث الآخر: من صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة. Dan bagaimana juga caranya mengembirakan hati Nabi? Yang paling ringan sekarang kita bikin program.
Setiap hari di bulan Maulid ini kita bikin program. Apa program itu? Paling sedikit kita 100 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian itu mampu, sampaikan 1000 setiap hari kepada Rasulullah. 1000 itu sedikit, 1000 itu gampang, murah, tidak perlu waktu yang lama. Kalau tidak mampu satu majelis kita 1000, bagi. Habis subuh mungkin 200, habis duhur 200, habis asar 200, dibagi. Sekiranya sehari kita 1000. Siapa orang yang salawat 1000 kepada Rasulullah, rambut dan kulitnya akan haram disentuh oleh api neraka, dan dia akan dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. كذلك نواظب على ما كان يواظب عليه. أول أمر إذا كنت مقصر في صلاة الجماعة فمنذ هذه الليلة، منذ هذا اليوم، عاهد نفسك أنك من اليوم إلى أن تلقى الله لا تصلي إلا في جماعة. احذر أن تصلي منفرد، فصلاة الجماعة تحفظك وتعينك. فينبغي للمسلم المؤمن الذي يحب الله ورسوله أن لا يصلي منفرد، لا تصلي جميع صلواتك إلا في جماعة. Sebelum dari itu semuanya, kita ini caranya niat jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu yang terpenting kalau ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Pulang dari tempat ini, jangan ada yang niat atau jangan ada yang terlintas untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kalau kalian meninggalkan sholat yang 5 waktu, kalian bikin susah, bikin sedih hatinya Nabi Muhammad. Niat sholat, kalau bisa jangan sholat sendirian, sholat berjamaah. Niat selama kalian hidup, usahakan berjamaah, walaupun hanya 2 orang, 3 orang, walaupun dengan keluarga kita. Kalau bisa di masjid, usahakan sholat kita, jangan sampai sholat sendirian, karena sholat berjamaah jauh fadilahnya lebih besar daripada sendirian. فهذا من أهم الأعمال التي ستدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم. بما أنك تجتمع للفرح به، فأعقد العزم وأعقد النية من الليلة أنك من اليوم لن تصلي إلا في جماعة، فسيدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. Ini beberapa amalan yang kalau kalian ingin menggembirakan hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata beliau, pertama, kalau ingin menggembirakan Rasulullah, ingin tidak menggembirakan Rasulullah, pertama, jangan sampai kita ini meniat meninggalkan sholat, dan usahakan sholat berjamaah. Jangan sholat sendirian. Dimanapun, bagaimanapun, sholat berjamaah. هناك مجموعة نوافل قبلية وبعدية لم يتركها رسول الله أبدا، لا في سفره ولا في حضره ولا حتى في مرضه الذي توفي فيه. 10 نوافل: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال صاحب الزبد: 2 قبل الصبح والظهر كذا، وبعده فمغرب ثم العشاء. 10 رواتب لا تتركها أبدا، حتى وإن كنت لا تستطيع، حتى وإن كنت مريض. إذا لا تقدر صلي وأنت جالس، فإنه يجوز أن نصلي صلاة النفل من جلوس، يجوز. إذا كنت تعبان أو كنت مريض صلي وأنت جالس، لكن لا تتركها. كم؟ ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. Kemudian kalau kalian ingin menggembirakan lagi hatinya Rasulullah, ada sholat sunnah yang mudah, jumlahnya 10 rakaat. Ini sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sakit tetap melakukan sholat sunnah ini. Kalau kalian ingin menggembirakan Rasulullah, tambah lagi kerjakan sholat sunnah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 5 waktu. Ini semuanya 2 rakaat jadi 10 rakaat. Kalau ingin menggembirakan hatinya Rasulullah, ini sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Jangan tinggalkan sesanggup kalian. كذلك 2 من الضحى و3 ركعات الوتر، هذا أضعف الإيمان. Juga 2 rakaat sholat duha, kalau bisa jangan ditinggalkan, kalau bisa ditambah lebih, kalau tidak bisa 2 rakaat, 3 rakaat sholat witir. Itu orang yang imannya lemah mestinya mengerjakan hal ini. وهناك 4 أذكار لا ينبغي للمسلم
أن يغفل عنها، فمن العيب ومن العار أن يمر عليك يوم وأنت غفلت عن 4 أذكار، وإن كان قليلا يسيرا. أولا قراءة القرآن ولو صفحة واحدة تكفي. إذا كنت تخشى أنك لا تقدر، اقرأ صفحة، نصف صفحة، افتح القرآن واقرأ صفحة، نصف صفحة، صفحتين، 3 بقدر ما تستطيع. لكن في اليوم لا تترك القرآن، لابد تفتح القرآن نصف صفحة صفحة. كذلك لا إله إلا الله ولو 10 مرات في اليوم. أفضل شيء 100 ألف، لكن لا تترك القرآن ولو صفحة، لا إله إلا الله ولو 10 أو 100، الصلاة على النبي ولو 10 أو 100، الاستغفار ولو 10 أو 100. هذه ال4 واظبوا عليها وعاهدوا أنفسكم على فعلها. Masya Allah. Beliau ngasih hadiah ini. Ngasih hadiah untuk kita semuanya. Ya, kata beliau ada empat bacaan dzikir orang Islam tidak pantas meninggalkan 4 ini. Mestinya setiap hari ada dari 4 ini yang dilakukan. Apa itu 4 dzikir tersebut? Pertama, Al-Quran. Gak pantas orang Islam sehari melalui 24 jam gak pernah baca Quran, walaupun beberapa baris, walaupun setengah lembar atau selembar. Kalau HP kita tiap menit lihat HP kita, tiap 10 menit, 20 menit lihat handphone kita, baca kabar kita, ya gak ada waktu kecuali dengan berita. Tapi Quran, sehari Anda gak waktu untuk buka Quran. Itu gak pantas orang Islam baca walaupun sedikit, ya. Kalau ada di HP-nya, baca di HP-nya. Kemudian zikir yang nomor 2 yang tidak pantas untuk ditinggalkan yaitu la ilaha illallah. Paling sedikit 10 kali kita itu setiap hari, kalau bisa 100 kali. Lebih banyak lagi lebih hebat, ya. 100 kali la ilaha illallah, nggak sampai 10 menit kalau kita baca. Nggak pantas berlalu sehari semalam kita nggak baca la ilaha illallah, padahal sudah baca ribuan berita, ribuan chat, ribuan macam-macam. Kemudian zikir yang nomor 3, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti tadi dikatakan 100 atau 10, dicicil dan sebagainya. Kemudian yang nomor 4, istighfar, membaca astaghfirullahaladzim 10 atau 100. Ini 4 zikir jangan ditinggalkan dalam keseharian kita. Amma بالنسبة للقرآن احذر أن تدخل في الذين اشتكى منهم رسول الله. Adapun Al-Quran, jangan sampai kalian masuk ke dalam golongan yang Nabi itu pernah mengeluh kepada Allah tentang golongan tersebut. Siapa golongan yang Nabi mengeluh? Ya Rabb la taj'alna minhum. Ya Allah, jangan ada yang hadir ini golongan yang tadi Nabi telah mengeluhkan kepadamu. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Ar-Rasul Nabi Muhammad kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah mencampakkan dan meninggalkan Al-Quran. La tahjurul Quran kama dzakartu lakum walau fil yawm safhah. Labud kull yawm an tanzur ila al-Quran, lazim kull yawm افتح القرآن. والآن الحمد لله القرآن موجود في الموبايل في الجوال، ليس بالضرورة كما قال بعض الفقهاء أجاز أن تفتح القرآن وتقرأ من الجوال وأنت على غير وضوء، وإن كان بعضهم قال بالوضوء لكن الكثير قالوا بجواز القرآن من الجوال بغير وضوء. فلا بد كل يوم لازم تفتح القرآن، يكون بينك وبين، لأن القرآن فيه سر وفيه مدد، بمجرد ما تنظر إليه يدخل إلى قلبك هذا النور وهذا المدد. لكن يمر عليك يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع من غير قرآن، أنت على خطر من أمرك. Karena itu yang pertama saya katakan tadi, masalah Al-Quran, hubungan dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan jangan sampai kita tidak buka? Sekarang ini Al-Quran ada di dalam handphone, ada di dalam aplikasi kita. Semua mungkin banyak di antara kita punya Quran di dalam handphonenya. Masalahnya dibuka atau tidak? Jangan sampai kita termasuk golongan yang Nabi mengeluhkan ini, nggak pernah buka Quran, mencampakkan Al-Quran. Usahakan ada waktu sedikit kita buka Quran, kita baca. Ulama berpendapat boleh baca Quran lewat handphone, walaupun kita nggak punya wudhu. Ini ada pendapat, ya. Sebagian yang terlalu ekstrim mengatakan, oh nggak boleh, nggak punya wudhu nggak boleh. Kalau nggak boleh, harus Al-Quran itu dengan mushaf.
tidak, tapi ini boleh. Ada yang berpendapat baca Quran lewat HP itu boleh, dengan berwudu lebih baik. Kalaupun tidak berwudu, paling tidak mata kalian buka untuk pandang Al-Quran. Jangan hanya memandang isinya handphone dan lain-lainnya, tapi sehari nggak pernah buka Al-Quran, supaya hati kalian terterangi dengan cahayanya Al-Quran. وما سمعناه وما تكلمنا فيه إن شاء الله هذا يكفينا ويكفيكم، وأوصيكم وأعطيكم كما كان المشايخ يعطون الهدية في كلامهم. واظبوا على قوله عز وجل كل يوم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن هذه الآية من أسرارها أنها تطيل العمر. Dan juga saya kasih hadiah yang terakhir, kata beliau, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan diberkahi oleh Allah, yang ingin umurnya diberkahi dan dipanjangkan oleh Allah, baca ayat ini. Rahasianya sangat mujarrab. Apa ayat tersebut? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perbaca ayat ini, tidak ada jumlahnya ya, walaupun beberapa kali baca, karena ini mujarrab, dapat membuat umur seseorang panjang, sebagaimana saya dapatkan dari guru-guru dan dari orang-orang tua saya. Hatta anna ba'd al-ulama qala anna man qara'aha fi yawmihi la yamut fi dhalika al-yawm. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat ini, kalau orang baca ayat ini di hari tersebut, orang itu tidak akan mati hari itu. Kalau pagi kita baca ayat ini, kita tidak akan mati hari itu, tapi di hari yang lain. Fanas'alullah an yutilana wa lakum al-a'mar fi afiyah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat. كذلك من الأذكار التي لها أسرار عند النوم اقرأوا 21 مرة من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن 21 مرة. فإن من أسرارها أن البيت الذي تقرأ فيه لا يدخله لص سارق ولا يحترق. Ada lagi, tambah lagi, Masya Allah, ini beliau enggak cukup ini. Bacaan yang ringan, sebelum tidur baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, 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 21 kali. Siapa yang membaca ini sebelum tidurnya, rumahnya tidak akan kecurian, tidak akan kemasukan pencuri, dan dijaga daripada kebakaran. وكذلك توجد هدية للزواج للذي يريد أن يتزوج. Saya kasih hadiah lagi untuk para bujangan-bujangan yang ingin kawin. Rupanya banyak yang ingin kawin. الذي يريد الزواج ولا يقدر، ليس لديه المال وليس لديه القدرة سواء كان رجل أو امرأة، يريد من الله أن يزوجه، يواظب على ذكر سيدنا موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تقرأ في اليوم 100 مرة، وأفضل قبل الفجر فإنها مجربة، من واظب عليها يهيئ الله له عز وجل وييسر له أمر الزواج. Paham? Yang sudah punya istri bisa dibaca. زوجة واحدة بس. الذي متزوج ممكن يقرأ. لا لم يتزوج. Kata beliau, yang ingin cepat datang jodohnya, yang laki atau perempuan, sama. Nah, ini semangat nih kalau urusan jodoh itu. Tapi yang belum datang jodohnya, yang sudah kawin kada bisa aja hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca doanya Nabi Musa, ini mujarab ya. Mungkin mau kawin enggak punya nafkah, ya laki-laki pemuda ingin kawin enggak punya nafkah, coba ini. Atau perempuan lama tidak datang orang yang melamarnya misalnya. Baca juga ini doanya Nabi Musa, dibaca 100 kali setiap hari. Kalau bisa sebelum adzan subuh. Itu sangat mujarab. Apa doanya? Tadi yang dibaca Habib. Apa? Pengen tahu? Tanya sama guru deh Lami. Ya, atau yang dia direkaman nanti. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa. Waktu lari kabur Nabi Musa,
kabur. Ketika sampai di Madian ketemu sama orang, akhirnya baca doa ini, langsung dilamar Nabi Musa, langsung dapat istri, langsung dapat pekerjaan, dapat rumah. Yang ingin jodohnya datang, baca doanya Nabi Musa 100 kali setiap hari, kalau bisa sebelum subuh. أما الذي يريد مرة أخرى هذه ليست له، هذه المرة الأولى بس. Tapi kalau yang ingin menambah bini, ini kada kawa, ini kada bisa aja. Doanya ini kada mujarab. Ini untuk yang belum datang jodohnya. Allahumma shalli ala Muhammad. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد وفي هذه الليلة أن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. Saya berdoa sekali lagi, semua yang hadir, yang menyaksikan malam hari ini acara, semoga kumpul lagi di telaganya Nabi Muhammad kelak di akhirat. وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. Semoga kita diberi minum dari telapak mulia tangan Rasulullah, minuman yang tidak akan haus selama-lamanya orang yang meminumnya. اللهم لا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari majlis ini kecuali semua dosa kami telah kau ampuni. وبعيوب مستورة. Semua aib kami kau tutupi. وبحاجات مقضية. Hajat-hajat kami semuanya kabulkan ya Allah. اللهم كل من كانت له حاجة من الحاضرين فإنا نرفعها إليك يا الله. Ya Allah, semua yang hadir ini saya yakin punya hajat. Saya angkat tangan saya berdoa kepadamu, kabulkan semua yang punya hajat malam ini ya Allah. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya. ولا هما إلا فرجته. Ya Allah, yang susah hilangkan kesusahannya. ولا دينا إلا قضيته. Yang punya utang lunaskan utangnya ya Allah. ولا عيبا إلا سترته. Yang punya aib tutupi ya Allah. ولا ضالا إلا هديته. Yang tersesat beri hidayah ya Allah. ولا مريضا إلا شفيته. Yang sakit sembuhkan ya Allah. اللهم احفظنا. Ya Allah, jaga kami. اللهم احرسنا. Allah lindungi kami. اللهم اقبلنا. Terima kami. قولوا يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم بسر أسرار الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian tadi tausiah mauidhah dari beliau serta doa-doa yang luar biasa. Insyaallah kita yakin doanya beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelum kita tutup sedikit pengumuman. Tadi malam sudah saya umumkan di Barong Kongko. Saya sedikit beri pengumuman, beliau sekarang buka pondok pesantren di Yaman sana, di kota di Hadramut, tempatnya negeri sejuta wali. Beliau baru buka dan beliau menerima murid-murid yang akan belajar di tempat beliau. Beliau mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon, dan beliau tadi berpesan, beliau mengatakan kepada saya bisik-bisik, Muhammad tolong sampaikan kepada jamaah, mintakan doa untuk saya pribadi kepada semua jamaah. Kalau berdoa jangan lupakan doakan beliau, kata beliau. Semoga beliau diberikan sehat walafiat, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan dakwahnya di Indonesia diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.